إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد أمبرما لجلك لو أمبو بلا جنيفو نسلمك فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنغاكما دمنا أمبي أمبال موفو منو نولبي ولي كو قناة الهدى. O Qanatul Huda ñemgo doy mogomi oli ambal majay noy Mahmoud Bamba. Donc là amé foli ñasiuma oli le ka ñini en fait ko amé kuma sabali kan anga kuma kan damandamanna mal maslamaw aw kalon sabali o ye femie le robali bi sabali la anga dina kono anga ñenamaya la anga ku taga cuguya ula olado nangu ngwame kuma sabali kan comme vidéo mino amanjan amina damna ni Allahu Ta'ala ka kuma kan Allahu Ta'ala ko bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما المسلمون قرآن آيانا ألو تلابي كونيا دما دما يرالا أبنا لاجرابيلي ساما كومنونا نانغان كاسومنا كاسابالي وفولي مني ألو تلاكو كوه لبنا أونو لاجرابي بشيء من الخوف أكو ألو تلا أبنا سرانيا بلا أكان nango misaliya dɔ filɛ ni kɛlɛ bɛ jamana minnu na i bɛ taa ye siranya bɛ mɔgɔw kan ni mɔgɔ dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na a b'a fɔ ko a bɛna tɔɔrɔya dɔ las'i ma o ye lajarabili dɔ le ye siranya b'o la wa naqsim minal amwal tuma dɔ la i bɛ commerce kɛ la tiɲɛni bɛ don i ka commerce la i ka nafolo bɛ tiɲɛ i bɛ kalan min na i ya kalan bɛ ɲagami i ni muso cɛla bɛ na ɲagami donc o la i ka nafolo o nafolo min filɛ nin ye tiɲɛni bɛ don i ka nafolo kun n balima silamɛw o bɛɛ ye Alahu Ta'ala ka lajarabili de ye n'o bɛ wele ko épreuve français la n'i nana filɛ a ko wa naqsin minal amwali wal anfus tuma dɔw la i facɛ bɛ fatu i bamuso bɛ fatu i den bɛ fatu i balimamuso bɛ fatu mɔgɔ min ka di ni ye Alahu Ta'ala b'o ka kalifama min na o la n balima silamɛw se jumɛn de b'i le ye fo bɛ sabali o la nin bɛ Alahu Ta'ala ka lajarabili sababu dɔw ye minnu bɛ kɛ a kan ni an kan ka sabali Alahu Ta'ala ko la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko Muhamadu wa bashiri sabirin a ko mɔgɔ minnu n'olu bɛna sabali nin bɛɛ lajɛlen ma a k'olu nisɔndiya alladhina iza asabatuhum musiba ko ni musiba ka mɔgɔ minnu sɔrɔ ni lajarabili ka mɔgɔ minnu sɔrɔ u bɛ min fɔ u b'a fɔ ko inna lillahi anw bɛ Alahu Ta'ala tale wa inna ilayhi raji'un an bɛna siko ka taa ale Alahu Ta'ala le ma Alahu Ta'ala ko de a ko ulaika a ko o mɔgɔ minnu filɛ nin ye alayhim salawatu min rabbihim wa rahma a ko hinɛ bɛna bɔ ale Alahu Ta'ala yɔrɔ la ka se o mɔgɔw le ma a ko wa ulaika humul muhtadun ko mɔgɔw k'olu le bɛ kɛnɛya sira kan n b'a delila Alahu Ta'ala fɛ ka kɛnɛya di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Alahu Ta'ala m'o kɛra n balima silamɛw dunya Alahu Ta'ala ma dunya dan k'a fɔ ko dunya bɛ arijinɛso le la dunya filɛ nin ye i bɛ yɛrɛ ko cogoya min na i bɛ kasi o cogoya la don dɔ la i bɛ sawa don dɔ la sundu b'i sɔrɔ o la n balima silamɛw o ye dunya yɛrɛ taga cogoya le ye o tɛ kɛla yɔrɔ min na k'a fɔ ko sundu tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o le ye arijinɛ ye bon Ala dun ma dunya ni arijinɛ kɛ kelen ye o de kama ni silamɛ donna arijinɛ kɔnɔ a bɛ mun fɔ alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan a ko sundu tun bɛ an na dunya kɔnɔ kɛ fantanya min tun bɛ yen Alahu Ta'ala k'o wuli an kan saya min tun bɛ yen Alahu Ta'ala k'o wuli an kan o la n balima silamɛw an kan ka sabali ni ko min k'i sɔrɔ dunya musibaw la i b'a ta ni Alahu Ta'ala ye i kana da fɛn o fɛn kun an fɛ yen
i bɛ taa dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ko ko min kɛl'i la nin ye k'u tɛ taga nin ɲɛɲini wa ɲɛɲini wɛrɛ tɛ nin na o n'Alahu taala ka ko min da i kan i bɛ se ka taa o ɲɛɲini cogo di i le muso le fatula n'i tagala jo tontigi fɛ yen o bɛna muso in lawuli ka d'i ma wa o tɛna se ka kɛ donc o la n'i sabalila i bɛ barajiba sɔrɔ o le ka di Alahu taala ye n'an ka nabi ɲumanw filɛ nabi ɲuman dɔw bɛ yen Alahu taala k'olu lajarabi o ka lajarabi in kɔnɔna na jɛgɛ ka dɔw kunu rasul filɛ sallallahu alaihi wasallam ale a tagala dugu dɔw la u ka bon ni kaba ye mais a sabalila i bɛ taa nabi ɲuman dɔ sɔrɔ Yusuf alaihi salam a ka san 7 le kɛ kaso la ko masakɛ muso ka namara la kan san 7 a bɛ kaso la a sabalila sabali kɔfɛ a na kɛ masa ye o dugu kelen in na donc o la n balima silamɛw ni ko min k'i sɔrɔ i b'a di Alahu taala ma Alahu taala le kitila la i b'a ta ni sabali ye lon dɔ la rasul sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ tɛmɛna kaburu dɔ la muso dɔ sigilen bɛ kaburu dɔ kunna a ka ye muso min bɛ kasi la a ko ittaqillaha wasbiri a ko n balimamuso siran Alahu taala ɲɛ i bɛ sabari o kɛla k'a sɔrɔ muso in t'a lɔn k'a fɔ rasul le bɛ kumana n'a ye a ko ilayka anni ko lam yusibka misla ma asabani a ko fɛn min k'an sɔrɔ o ɲɔgɔn min sɔrɔ o le kama ko i bɛ nin fɔ la muslim ka riwaya la a ko muso tun sigilen bɛ a den de fatula a sin sigilen bɛ o kaburu le kan a bɛ kasi la rasulu taganin kɔfɛ mɔgɔw ko muso ɲɛna a ko i ka cɛ min gbɛn nin ye i ka kuma jugu fɔ cɛ min ma nin ye k'o tun ye rasul le sallallahu alaihi wasallam o kɛla min kɛ muso in a tagala rasulu nɔfɛ a tagala fɔ ya rasulallah a ko n tun b'a la k'a fɔ ile le rasul ko la sallallahu alaihi wasallam a ko innama sabru inda sadmatul ula a ko sabali o kan ka kɛ musiba kun fɔlɔ le la nka sa ni ko kɛla waati min na n'i ma sabali a diyali ye sabali bɛ na a ma diya ye sabali bɛ na mais baraji bɛ sɔrɔ sabali jumɛn la min kɛla ko kun fɔlɔ la o la n balima silamɛw an bɛ sabali ta ni ka sabali filɛ o la an na ko dɔ tɛ yen min tɛ kɛ ni sabali t'a la o la an bɛ Alahu taala deli ka sabali di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Alahu taala m'o kɛla donc o la n'i tagala sabali filɛ an bɛna o ka an ka kumakan laban ye Alahu taala ko an ɲɛna cogo di a ko wasta'inu bisabri wassala o koɲa fila nin filɛ nin ye ni ko mana gwɛlɛya cogo o cogo ni ka ta ni fila nin ye Alahu taala bɛ bɔda d'i ma ni ko gwɛlɛyala i bɛ seli ni ko gwɛlɛyala i bɛ sabali n'o kɛla Alahu taala bɛ bɔda d'i ma an bɛ Alahu taala deli ka sabali di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Alahu taala m'o kɛla n balima silamɛw n'an tagala se yan an bɛ Alahu taala deli fɛn min bɛ fɔla nin ye ka mentolo ɲɛnaman d'a ma Alahu taala m'o kɛla ka baara nɔgɔya n ye Alahu taala m'o kɛla wallahi sabari ma nɔgɔ dɛ mais n balima silamɛ n ka kumakan laban in na n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka kumakan min fɔ sabali la i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen min mako bɛ dusu ka lasabatili la ni kumakan nin ye i bɛ se ka video ni partager ka ci a tigilamɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a tigilamɔgɔ dusu lasabati ka dusu lasalo o la an bɛɛ bɛ baraji sɔrɔ ne bɛ baraji sɔrɔ e bɛ baraji sɔrɔ n'an tagala se nin yɔrɔ la an bɛ an balimaw fo minnu bɛ kanatul huda la haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh